ba'du. Hadratul Mukarramin yang terhormat, para alim ulama, para asatidz wal asatizah, para sepuh tokoh masyarakat, serta jajaran pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan seluruh jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan pada malam hari ini, insya Allah. Ini Masya Allah, ini udah malam ke-10 masih rame aja ini masjid. Alhamdulillah. Bukannya pada pakai apa sih? Kok masih semangat banget tarawehnya? Pada pakai kolak apalagi? Masya Allah. Ibu-ibu bukannya pada pakai apa, Bu? Pakai gorengan, makanya pada semangat ya. Saya mau cerita sedikit nih. Tadi tuh saya juga buka pakai lontong, minum air putih anget. Tiba-tiba HP saya bunyi, ting. Saya cek, ini siapa? Assalamualaikum, Ustadz Wildan, gimana kabar? Bisa nggak ngisi kultum malam ini? Lah, saya baru dikabarin tadi maghrib buat ngisi kultum sekarang. Baru mau saya jawab, waalaikumsalam Pak, mohon maaf bisa diganti waktunya aja enggak? Baru mengetik itu tiba-tiba ada masuk lagi pesan, udah diumumin di grup DKM ya Ustadz. Lah, ini mah namanya bukan minta tolong, emang nodong. Tapi syukur alhamdulillah akhirnya saya baca-baca sedikit. Insya Allah ilmu saya yang sedikit ini bisa saya bagikan untuk bisa bermanfaat kepada seluruh jamaah. Ramadan itu adalah salah satu dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dalam satu tahun. Dari 12 bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur, yang artinya penghulunya para bulan, rajanya para bulan, atau tuannya para bulan. Kenapa? Sedikitnya ada beberapa sebab yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Baqarah 185. Ustaz Suwandi, mau Ustaz Suwandi baca atau saya aja? Saya aja ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan menjadi penjelas daripada petunjuk-petunjuk itu, serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu keistimewaan Ramadan yang pertama. Kenapa disebut Sayyidus Syuhur? Yang kedua, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Menurut Al-Imam Ghazali disebutkan dalam kitabnya, malam Lailatul Qadar itu biasa terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Tapi malam Lailatul Qadar ini gak bisa kalau kita pakai yang namanya ilmu, kita pakai namanya ilmu ngincer tuh nggak bisa. Apa sih ilmu ngincer itu? Misalnya malam 20 kita nggak teraweh, malam 21 teraweh, malam 22 perek dulu dah terawehnya, malam 23 teraweh lagi. Nggak bisa kayak begini kan. Kalau malam 21 kita, malam 22 di kita, malam 23 di Muhammadiyah, ya kan? Jadi udahlah, sama-sama aja. Kita sama-sama cari malamnya, malam ganjil terus tiap malam. Kita persiapkan dari sekarang, dari awal Ramadan sampai nanti di akhir Ramadan. Semoga kita semua istiqomah sholat berjamaah, semua istiqomah sholat taraweh, semua istiqomah baca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz, supaya ada target khataman insya Allah. Yang ketiga, Ramadan itu di dalamnya dilipat gandakan seluruh amal kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan
Latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kata Rasul, seandainya umatku tahu apa sih yang ada di dalam Ramadan, tahu hakikat daripada Ramadan itu, latamannau, mereka akan berharap antakuna sanatu kulluha Ramadan, bahwa 1 tahun penuh seluruhnya Ramadan. Padahal berat nggak puasa? Berat nggak? Kita harusnya udah istirahat sekarang, kita masih sholat taraweh. Tapi kalau kita benar-benar tahu apa yang terkandung di dalam Ramadan, kata Nabi, pasti kita berharap 1 tahun penuh seluruhnya adalah Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanat mujtami'atun fih, karena di dalam Ramadan kebaikan itu berkumpul. Wa ta'atu maqbulah, dan amal-amalan taat itu semua diterima. Wa dzunubu maghfurah, dan seluruh dosa-dosa diampuni. Sekarang kita malam ke-10, 10 hari pertama Allah turunkan rahmat. Insya Allah 10 hari awal ini kita sudah sama-sama menjemput rahmatnya, amin. Besok lanjut malam ke-11 sampai ke malam 20, yaitu ada yang namanya maghfirahnya Allah. Yuk sama-sama kita cari, kita jemput ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk persiapan 10 hari terakhir, itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Yang terakhir, ini ayat pasti diulang-ulang sama seluruh ustadz kalau kultum. Surat Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa saya ulang juga? Saya mau bahas sesuatu di sini. Allah subhanahu wa ta'ala manggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman itu adalah intan paling mahal, mutiara yang paling berharga. Tidak akan tahu seseorang nilai daripada suatu iman kalau orang itu tidak beriman. Maka ketika orang itu beriman, dia akan tahu nilai sesungguhnya atau hakikat sesungguhnya daripada Ramadan. Saya punya analogi sederhana. Misalnya di tangan kanan saya ada emas 1 kilogram, di tangan kiri saya ada rumput seikat. Ibu-ibu tahu nih harga emas biasanya, Bu? Emas berapa, Bu, harganya, Bu, sekilo, Bu? Kalau segramnya berapa segramnya deh? Segram berapa? 3 juta. Sekilo berapa berarti, Pak? 3 miliar. Ya, sekilo 3 miliar. Misalnya tadi emas 1 kilo sama rumput seikat saya taruh di depan kambing, kambing bakal milih apa kira-kira? Milih rumput apa milih emas? Milih itu karena kambing dia nggak tahu nilai sesungguhnya daripada emas. Padahal kalau dia mau pakai otaknya sedikit aja, dia ambil itu emas, datang ke toko emas, dijual tuh emas. Jangankan rumput seikat, rumput sekabupaten pun dia bisa makan semuanya rame-rame sama keluarganya. Tapi itu kambing, Pak, itu kambing, Bu. Beda sama kita. Kita manusia diberikan akal, diberikan nafsu, diberikan keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita tidak seperti kambing yang hanya mementingkan perutnya saja. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa orang yang hanya berpikirnya hanya tentang perutnya saja, maka dia seperti kambing tadi itu, mikirin perutnya aja. Kalau kata Sayyidina Ali, barang siapa yang hanya mikirin perutnya aja, maka harga dirinya atau nilai dirinya itu tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya saja. Jadi masuk ke perut, keluar, itulah harga diri seseorang yang hanya mikir tentang perut dan perut. Sore-sore keluar ngabuburit, buka pakai apa ya? Malam-malam mikir lagi, sahur nanti pakai apa ya? Kok seolah-olah Ramadan ini cuma jadi pergeseran waktu makan aja. Bukannya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi lagi-lagi perut. Na'udzubillahi min zalik. Soal iman ini adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Kita harus jaga iman ini.
kita wariskan iman ini kepada anak cucu kita kelak. Karena masa depan Indonesia, bahkan lebih jauh dari itu, masa depan Islam di Republik Indonesia itu ada di tangan anak-anak kita sekarang. Bebaskan mereka mau jadi apa saja. Sebagai orang tua tidak boleh egois. Mengarahkan boleh, menentukan jangan. Yang penting mereka landasannya tetap iman. Yang mau jadi pejabat, pejabat yang beriman. Mau jadi pengusaha, pengusaha yang beriman. Mau jadi atlet, atlet yang beriman. Kalau landasannya iman, insya Allah aman. Jadi pengusaha, pengusaha yang beriman, insya Allah timbangannya nggak bakal curang. Ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani yang beriman, insya Allah tidak akan menggarap tanah orang lain. Jadi jenderal, jenderal yang beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepin ulama. Jadi ahli-ahli yang beriman, jadi pemain bola yang beriman, jadi ahli komputer yang beriman, jadi maling. Gak ada maling yang beriman ya. Jadi maling gak bisa jadi beriman. Imannya aja udah salah kalau dia jadi maling. Asal landasannya iman, insya Allah aman. Asal landasannya iman, insya Allah aman. Mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menancapkan iman, Islam dan ihsan di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam anak cucu kita, supaya generasi-generasi selanjutnya senantiasa didasari, dilandasi oleh iman, Islam dan ihsan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة الوتر ثلاث ركعات جامعة رحمكم الله أجركم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا وسلموا على الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتمن تكسيرنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا ولا تضر بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد عن أداء فرد شهر رمضان هذه السنة لله تعالى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم